sirup nam takam berkadu. Ina mengulu adilo aktiman ajaran nam irin dalam araru pengulu ke denai berbudung. Ina memokongulum de kibila dem ngulu melangkam dung de. Ngulu dem melangka. Nulu ke denai de nulu amila molo duyar dope. Nul agin pe kangkiram ki adugang marli wuling umun lumen lokal we edoranam dalok ke pedokyo tisi marmun lumen dalok ke kipada pemanam ragel kurang asiapong abud mana lori mana akurang agerem kom ngol ima pekamdo inam akonne lumen man men supanam atikada kom deme ngolu ma posula ipalagi so pudung tati tu sepudung akonnem ayang lo igulu bosula ayang mu pasula sedikan dalam Kristo ke ma punam kisape ma posulang kamdong deh nama moko adum sunak kitara ulum so podong ai akonnem aya bosula igul bosula akon ki memem ma posulang kamdong ina memoko sim ngulu arorupa ngulu ke Kristen lai lo kapalagi ngulu akonne ma bosunam akonne anki bosunam aya bosunam si ngulu ke yenam lo kaperung lagi de kepa idola ngulu akonne ayaya akonne anki bosuyam duk simo takam si mengulu kangulu igul besuru akon ke legapa akonne kumbosuya akonne kumbosuya ai inama ngulu ma akonne aya bosunam si me ilarung kam la ngulu me boilu ina memoko nolum example ko lubiye kunno melo sikena ami ko kato be longa ko nama mana ami ikapa KDI am do ai dekena bagan ko logito delo begila ido delo kat be bagan malik delo ge be am ko koto ai mena minjel nakona delo mana himom bilaim to delo be aropa dukan malik de bagan malik de ayedem no pilto lam tong der arpo malik de ami de koto kopalangala agi ke kum labu bomdong vai de lo bomdong lang pula be muito ngoke menga ikana amam ikana ke diam be doledung amla mulang la him ngoke mengam domo ko pem labu bom to ko de lo arpo medam be bitoko be ke medam dolang kam lagi tu ai. Kalau bu meda milo de loga abu de loga larik supala bu mengkana ngoke ue school setiam ai ko bu modong ope amlai abu de loga lapal abu le bu ayah lebih to idokong ako abu de cooking ane de cooking abu ame ungange de moyam lam gitu. Aro perdi lo bara baji ila suti to dem oden ane de lala bito. Delo ane de oden ane lok narik sulai mengkaku ngo abu bu meno di pala ariglo silo blongan yeti pala hu adengan puye ko ma bu ape la doling ye de mena sim ngo bum anem abum de moyem la ai de ka piro de la aropa abu adila adengan akumla atokoren dala bu ape ngorem ke di dem minadem anelo binam dem bito dalo abu de mankane no ngotoka ai mete tom toka dala ai me yoksi kolang ngoko plek ko malang kam tokan aropa ode anerem tom toko ai da abu de kedi dem bomdola aropa ane de bo anama bulu kedi dem kampo pelot pada da wosi toko ai de kepe ngoluma aya bosu akonne aya bosu langka amla moko podune de inama ngolu akonne aya bosula akon kedugam akonne kumbosula akon kedugam akonne kumbosula deke email akonnem kom rimodong ai ngo agi ke ngo akonnem kumie mango ke kumnam jonam lo ngo ke ai ngo kindena duna de eme ri ai kalau ke akonnem kom rimodong deke pa ila ngulu so Leviticus chapter 6 verse 12 puri kita sa Leviticus chapter 6 verse 12 ngulu kala jo ai 6 verse 12 Leviticus chapter 6 verse 12
delok ulti moperong aye delok mitmo mapeka rodip miri meri regu delo Rungu. meri rungu delo asing jolik la romnam aman ilik la aseng aman loke unna kidian romlik pe aye Martin Ai. Dalam urusan apa tu Konyi menying ya Yesus ke tania moso tania mulpa amang dapa sedika berang kita serika milik kita aropa kumkeng kumlo again pabul agiri dong Delo aropa tani ke pawe map kunam lega pa delo pap ina kita ami kita goru ko boma biye sagoli ko mer seven ko boma biye dema milik kita palai palangana delo romnam rombila aropa map namen padu kai delo brano paringila aropa delo romna tani ke pawe map laki namen ko ai ko namen padu ngai deke pe ya Yesus ke amang ada pedeke bitoi deke bido delo bulu dikepe hikan ho hidaya na jega ho si pastor jega ai sim dena molok pidungan delo agin pe matunga matilige agin pe amade riada pa ai ane delo lega pe goru op atisiriama mane agin pe delo amade matung de riada pa agin pe amade matudem dum suye delo op dem li agin pe riada pa mane adilo akone aidin dem manap miliki dar ibi do pada kabidungai den nama silo delo arop ame parla matu dum sula pap anak rilo ke pabam delo rombrano pringi bila daga map nama hiling mi dungai den inama de ati de silo kaimang silo de matu de ame de kaimang silo delo ke jegalo silo de naik ke ame angka ko Gerang ke Levitika delo akunium delo ke matung ema de kaimang. Delo keraya nam lo tani ke pabam brano paling man romnam aman rombila map nam hilingan idungai. Idokom silo de kebima. Silo denai kelonge. Silo denai de rutuma mengka sula aipayana krilo kadung De adilo ngulu denai ngulu adilo ngulu ke Denai sing ulu adilo dududin dalam ulu kumnam jonam rutum ke agerem adilo yedin dalam ko urduna deki bila sing ulu ke kumnam jonam yaji suk agerem inam tabusi ait ke dot ke deki bila so rutum jisu John chapter 4 verse 34 ba potung ngoke dot ke de ngomalik na lo ke agerem ibina dalam ke in minam dan ngoke dot ke entung Taki bila aropa ngolu so ka aikon. Ngolu ke ait ke dot ke ngolu ke amril so do na. Sedi ke lo ana denai ke dot ke de